Hai, welcome back to Holistically Podcast. And in this episode kita bakal ngebahas soal 5 layer badan kita according to yoga. Jadi di episode sebelumnya sama Mbak Diwin udah kita obrolin gimana soal holistic health itu nggak cuma ngebahas soal kesehatan fisik, tapi juga kesehatan di layer badan yang lain. Nah, di episode kali ini kita bakal lihat layer-layer badan ini dari kacamata yoga, oke? Jadi kalau di yoga ada istilah namanya Panca Maya Kosha or the 5 layers of the body. Yang mana badan fisik atau physical body itu cuma salah satu dari 5 aspek ini. Jadi nggak akan aku bahas ya kalau soal physical body. I mean, you can touch it, you can see it, but we're gonna touch deeper on the other 4 layers of the body. Layer pertama tentu the physical body, and the second layer is something called the energetic body. Nah, energetic body ini dia adalah layer dari badan kita, which if you go to acupuncturist misalnya, atau homeopathy, or even when you take a breath, when you do a breathing practice, kalau di yoga istilahnya pranayama, that's the area, that's the layer of the body that it actually heal and targets. Contohnya misalnya treatment that helps you to heal or treat this energetic body itu kayak acupuncture, yoga, breathing practice, homeopathy, and there are so many other healing modalities yang mana mungkin secara fisik dia nggak langsung kelihatan, tapi sebenarnya you can actually feel it in the more subtle part of your body, and that is your energy. Misalnya mungkin ngerasa lebih energized, atau mungkin ngerasa lebih glowing, atau mungkin ngerasa lebih calm. So, even though you cannot see this energetic layer of your body, tapi efeknya pasti langsung ngerasa sama teman-teman atau juga sama orang lain yang ngeliat. Selanjutnya, layer yang ketiga disebut sebagai mental or emotional body. Yang ini tentu sama-sama nggak kelihatan secara fisik, but I'm sure you can know when it's imbalanced. Misalnya contoh, you scroll Instagram or like exposed to information atau berita yang bikin sedih atau berita yang bikin kesel misalnya. It might not necessarily impact your body, nggak kayak ketabrak kerasa gitu di physical body, tapi when it touches, when it impact, create imbalance di layer badan mental dan juga emosi, pasti kemudian efeknya juga kerasa di badan fisik. Contohnya, kayak saya sekarang, lagi batuk, udah seminggu beb gitu kan. But I know that it's also related to some emotional and mental aspect, that is grief. Kemarin di episode sebelumnya, udah dijelasin sama Mbak Diwin bahwa gimana kalau setiap organ itu ada emosi yang berhubungan. Nah, in my experience, I'm a good example at this moment. Sadness and grieving itu biasanya kalau belum keproses secara sempurna, which my bad, I'm also a human, itu jadi kelihatan di imbalance di sekitar lung atau paru-paru. Makanya kemudian jadi kesulitan bernafas. Layer badan yang keempat disebut sebagai the wisdom body, atau I like to call it your inner guide, your inner guidance. Si wisdom atau inner guidance ini adalah bagian dari badan teman-teman yang bisa ngebedain teman-teman with another beings, that is animal. Maksudnya gini, in the end, we are just an animal. They say that, the biologists say that human is actually an animal, but we have the ability to think differently than the rest of the animal. And this is the reason why we actually can think differently kalau dilihat dari sistem 5 layer badan ini, karena kita punya si bagian badan ini yang disebut sebagai wisdom body. We can make a difference whether misalnya kalau kita jealous, should I like kill this person or should I talk to this person? If I'm like angry, what should I do with this emotion? We have that ability sebagai manusia buat rise above our emotion, rise above our survival instinct supaya nggak kebawa sama animal atau survival instinct tersebut. Yang terakhir disebut sebagai the bliss body, or I personally like to call it your higher self. Ini adalah bagian dari diri kita yang terkoneksi langsung sama Tuhan. So when you say I want to connect with God, sebenarnya ada loh caranya, and that is to connect with ourselves. Karena apa yang terlihat di luar sebenarnya refleksi dari apa yang ada di dalam. Jadi, usually we search a lot outside of ourselves untuk cuma menemukan bahwa jawabannya ada di dalam. Dan the great thing to connect with this higher self is actually very easy, and that is true spiritual practice. Makanya, no matter what's your religion, no matter where you are in the world, what's your spiritual belief is, ada sebuah kepentingan untuk selalu punya ritual, punya practice that connects you deeper with your spiritual self or this bliss body. In summary, jadi dari konsep the 5 layers of the body ini atau Panca Maya Kosha,
ada apa aja tadi? Yang pertama ada physical body, yang kedua ada energetic body, yang ketiga ada mental and emotional body, yang keempat kemudian ada the wisdom body or your inner guidance, dan yang terakhir kemudian ada the bliss body or your higher self. Kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut, then you can learn with me online. You can check out my website ziaku.co. Nanti kemudian ada pilihan online courses that you can join anytime so that you can learn this topic deeper anytime, anywhere. Sekian episode kita kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye! Thank you so much for watching this episode. Semoga dari episode ini teman-teman bisa ngerti lebih dalam lagi tentang badannya. And if you want to learn more about the body that you're in, bisa tonton episode sebelumnya dari season sebelumnya di sini. Dan juga kalau belum sempat subscribe YouTube channel ini, bisa klik buttonnya di sini.